गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो टीचर माने स्पेशल ओटीईटी देवाई आशायी अच्छा तो ये भिडियो बहुत हेल्पफुल हे। एम किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो क्वेश्चन गुड़िक कौन कौन रही देखी ना। प्रथम क्वेश्चन हूँ व्यक्तिगत दक्षता को सर्वदा समान और निर्भुल भावे मापी पारुथिबा परीक्षण गुण को कौन कहुए? वैधता ना विश्वसनीयता ना वस्तुनिष्ठता ना लक्ष्य केन्द्रिक। तेरे व्यक्तिगत दक्षता को सबु बेले जोटा समान और निर्भुल भाव में मापी पार्थो जिते थर परीक्षा कले भी से बाहर थी तेरे ताकू आम कह विश्वसनीयता। तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 2 नंबर कहा मतरे जोग होउची दिव्य सत्ता सहित व्यक्ति सत्तार परिचय प्रतिष्ठा। रविंद्रनाथ ठाकुर ना महात्मा गांधी ना श्री अरविंद ना पतंजलि। तेबे कहा मतरे जोग होउची दिव्य सत्ता सहित व्यक्ति सत्तार परिचय प्रतिष्ठा। तेबे यही कथाटी होउची कहार ना श्री अरविंदंकर। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ पर 3 नंबर WK 1970 को मतरे नैतिक परिपक्वता साधारणतः डैश निस्वार्थपरता और युक्तिवादिता ना स्वायत्तता और विविधता ना दंड देवा और आदेश मानिबा ना सामाजिक व्यक्ति केन्द्रिक। तेबे ये WK तांको मतरे नैतिक परिपक्वता साधारणतः कौन? तेरे ताहा कौन ना निस्वार्थपरता और युक्तिवादिता। तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ पर 4 नंबर हाभिघृष्ट अनुजाई निम्नोक्त केउटी कैशोरर विकास जनित कार्य नुहे। तेबे हाभिघृष्ट तांको अनुजाई कोउटी कैशोरर विकास जनित कार्य नुहे बोली कहिछि। जनकर शारीरिक गठन और विकास को इच्छा पूर्वक ग्रहण करवा ना सामाजिक ग्रहणीय व्यवहार को विकास कराइबा ना विवाह और पारिवारिक जीवन निमंते प्रस्तुत करवा ना लिंग विभेदता शिक्षण। तेबे हाभिघृष्ट को अनुजाई निम्नोक्त केउटी कैशोरर विकास जनित कार्य नुहे। विकास कोटा नुहे कही। तेबे जनकर शारीरिक गठन और विकास को इच्छा पूर्वक ग्रहण करवा। तेबे गोटे पिलार गोटे झीर शारीरिक गठन और विकास को ग्रहण करने पड़ो ही पड़ो। ठीक अच्छे। सामाजिक ग्रहणीय व्यवहार को विकास कराइबा ये भी तांको मतरे ठीक अच्छे। तापर विवाह और पारिवारिक जीवन निमंते प्रस्तुत करवा शारीरिक विकास अनुजाई ये भी ठीक अच्छे। लिंग विभेदता शिक्षण यह विषय किसी सूचना नहीं। तेणु ये ऑप्शन डी हो मतरे राइट आंसर। यहाँ 5 नंबर पारदर्शिता शिक्षण दृष्टिकोण केउटी ठीक? पारदर्शिता शिक्षण समस्त शिक्षार्थी निमंते शिक्षण लक्ष्य समान ना समस्त शिक्षार्थी शिक्षादान पद्धति समान ना समस्त शिक्षार्थी शिक्षण हार समान ना समस्त शिक्षार्थी शिक्षण समय समान। तेज पारदर्शिता शिक्षण अनुजाई आम जो देखा सबू शिक्षार्थी समय सामान हो पार ना आ शिक्षण हार भी सामान हो पार नहीं कारण समस्ते समवेगर शिक्षादान ग्रहण करेंगे ना पद्धति भी सेम आसब ना किंतु लक्ष्य समस्त ठीक सब गोटे लक्ष्य नहीं कि आम क्लासरूम को पशिया से लक्ष्य को आम विभिन्न आइडिया खटेकी से पाक पहुँचेगा। तेणु पारदर्शी शिक्षण दृष्टि यही ऑप्शन ए हो ठीक आंसर। यापर 6 नंबर जड़े शिक्षक गणित गोटे परीक्षण प्रस्तुत करी गोटे दल छात्र को परीक्षा कले यापर एक मानकीकृत परीक्षण द्वारा से ही छात्र दल को परीक्षा कले। तबे उभय सेट नंबर मध्य सहसंबंध निर्णय करिवारु सहसंबंधांक आर होची +0.90 है। एथुरी से प्रस्तुत करिथिबा परीक्षण संबंध रे कौन जनागला? तबे से पाखापाखि माने हाफ रु अधिक जोटा कि पूरा फुल पाखापाखि आ 0.10 होता जब फुल होता
ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଏହା ଏକ ବୈଧ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ, ଏହା ଏକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣ। ତେଣୁ 0.90 ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଆସିଛି ତେବେ ଏହା ଏକ ବୈଧ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ, ବୈଧ ପରୀକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 7 ନମ୍ବର, ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ନା ସମ୍ମାନଜନକ ବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅଭିଳାଷ ନା ଧାରଣା ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା। ତେବେ ଅନଗ୍ରସର ପିଲା, ଏଇ 4ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଅନଗ୍ରସର ପିଲା କୋଉଟା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବ? ତାର ଧାରଣା ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା, ଏଇଟାକୁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 8 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବୁଦ୍ଧି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ବିକାଶ ଏକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ବିକାଶ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ କୋଉଟା ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଦେଖିବା, ବୁଦ୍ଧି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ବିକାଶ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆସିବ। ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏ ବି ନାହିଁ। ବିକାଶ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ବିକାଶ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର, ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାପନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାପନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାଣାତ୍ମକ ମାତ୍ର ପରିମାପ ଗୁଣାତ୍ମକ। ସେ କହୁଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାପନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାଣାତ୍ମକ ମାତ୍ର ପରିମାପ ଗୁଣାତ୍ମକ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଡବଲ ଆଇ ଭୁଲ, ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ଠିକ୍ ଡବଲ ଆଇ ଭୁଲ, ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ଭୁଲ ଡବଲ ଆଇ ଠିକ୍, ଫାଷ୍ଟ ଓ ଡବଲ ଆଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍, ଫାଷ୍ଟ ଓ ଡବଲ ଆଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭୁଲ। ତେବେ ଦେଖିବା, ଏ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆଉ ପରିମାପ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ତାର ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଶୈକ୍ଷିକ ସବୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ହେବ ସେଥିରେ। ତ ତେଣୁ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାପନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ପରିମାପନ ହେବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ଠିକ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଭୁଲ, ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ଠିକ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିମାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦି ତାହା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିମାପ କରିଥାଏ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନଟିର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଏ? ବିଶ୍ୱାସ୍ୟତା ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ନା ଉପାଦେୟତା ନା ବୈଧତା। ଏବେ ପାଠ କହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ, ଯଦି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ମାପିଦେଲା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ତେବେ ସେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଆମେ କହିବା? ତେବେ ତାହାର ବୈଧତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପଯୋଗୀ? ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଉପଯୋଗୀ? ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ନା ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷା ନା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ନା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା। ତେବେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଆମର ହାସଲ ହେବ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷା। ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12, କେଉଁଟି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସୂତ୍ର? ତେବେ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ମାଧ୍ୟମାନ ଯାହା ହାରାହାରି ତାହା, ମାଧ୍ୟମାନ ଯାହା ହାରାହାରି ତାହା। ହାରାହାରି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶେଇବା ଆଉ ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେତିକିରେ ଆମେ ହରଣ କରିବା। ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଟାକୁ କୁହାଯିବ ସିଗ୍ମା ଏକ୍ସ, ଆଉ ହାରାହାରି ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ସେଟାକୁ କୁହାଯିବ ଏନ୍। ସିଗ୍ମା ଏକ୍ସ ବାଇ
एन हम तार आंसर तेणु ऑप्शन ए ही तार राइट आंसर। यापर 13 नंबर निम्नोक्त केउ शिक्षण नियम दत्त गृह कार्य संपादन सह संपर्कित। गृह कार्य आमर सह कोटा कौ नियमटा प्रस्तुति ना अनुशीलन ना अनुबंध ना फलाफल गृह कार्य सह कोटा आमर संपर्कित जीव तो सेटा आमर कोना गृह कार्य आम कि दबा गोटे पाठ पढ़ेगा तापर घर करके आनी कहवा अनुशीलन अनुशीलन ऑप्शन बी ही राइट आंसर। 14 नंबर व्यक्तिगत तारतम्य दृष्टि निम्नोक्त केउटी उपयुक्त शिक्षादान व्यवस्था। व्यक्तिगत तारतम्य अच्छी सब पिला सब शिक्षार्थी सामान ना बहुत तारतम्य रही तो कौन ना गोटे श्रेणी दलगत शिक्षादान करवा ना प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानक गोटे श्रेणी शिक्षादान देवा ना सबू पिला समान पाठ्यक्रम आधारित शिक्षादान देवा ना प्रत्येक शिक्षार्थी दक्षता और आवश्यकता आधारित शिक्षादान देवा। तेबे व्यक्तिगत तारतम्य जदि रही पिला मानकर तेबे तांकर दक्षता और आवश्यकता अनुसार आम शिक्षादान देवा ऑप्शन डी ही राइट आंसर। यापर 15 नंबर क्यों उक्तिटी शिक्षक केन्द्रिक शिक्षण पर प्रযোज्य। शिक्षार्थी निजे निजे बही पढ़ी ज्ञान लाभ करती ना शिक्षक शिक्षण सहायक रूपे कार्य करती ना शिक्षक अधिक सक्रिय रहती ना शिक्षक शिक्षार्थी घरे शिक्षादान करती। क्यों उक्ति शिक्षक केन्द्रिक शिक्षक टीचर सेंटर्ड शिक्षार्थी निजे निजे बही पढ़ी ज्ञान लाभ करती ना शिक्षक शिक्षण सहायक रूपे कार्य करती ना शिक्षक अधिक सक्रिय रहती ना शिक्षक शिक्षार्थी घर को जाकि शिक्षादान करती। तेज यार आंसर हो शिक्षक अधिक सक्रिय शिक्षार्थी निष्क्रिय तेणु ऑप्शन सी यार राइट आंसर। 16 नंबर शिशु मनरू अंधार प्रति भय दूर करने क्यों शिक्षण मतवाद अधिक उपयोगी। अंतर्दृष्टि ना सापेक्ष प्रतिवर्त ना क्षेत्रीय अनुबंध ना प्रयत्न प्रमाद। तेबे कौ शिशु मन गोटे भय दूर रही से भय माने भय को कमी दूर कर अंधार प्रति तार गोटे भय रही जाए तो ये आम जब देखा कौटा आमर अधिक उपयोगी ना सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद अधिक उपयोगी हम ऑप्शन बी यार राइट आंसर। यापर 17 मूल्यायन दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। मूल्यायन करिबा आमे रेटिंग स्केल भिन्न ना प्रोग्रेस कार्ड भिन्न ना चेकलिस्ट भिन्न ना प्रश्नगुच्छटी भिन्न। तेबे मूल्यायन दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न जदि देखिबा आमे तेबे रेटिंग स्केल प्रोग्रेस कार्ड चेकलिस्ट आउ प्रश्नगुच्छ रही तेबे यार आंसर हो कौन ना रेटिंग स्केल चेकलिस्ट और प्रश्नगुच्छ मूल्यायन बेले दरकार रखुचे किंतु प्रोग्रेस कार्ड अलग होमर ये तीनोटी जिनस एका समय आम दरकार हो प्रोग्रेस कार्ड आमर पर स्टेज टी तेणु ऑप्शन बी यार राइट आंसर। यापर 18 नंबर पियाजेंको मतानुजाई मूर्त स्तर रे क्यों शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए। मूर्त स्तर रे प्राक प्राथमिक ना केवल प्राथमिक ना उच्च माध्यमिक ना उपरोक्त समस्त। तेबे पियाजेंको मत अनुजाई मूर्त स्तर रे क्यों शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए। मूर्त स्तर तेबे मूर्त स्तर रे कौ शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए तार आंसर हो कौन प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए प्राथमिक मूर्त स्तर रे ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 19 नंबर विकास क्यों अवस्था रे शिशु निज कार्य प्रति अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करे। निजे जो कामटा कर सी भाव मत किए देखता कि प्रशंसा करता कि या शैशव अवस्था ना आद्य बाल्यावस्था ना प्रांत बाल्यावस्था ना प्राक कैशोर अवस्था कौ समय से भाई मनोभाव तार रहे ना हूँ आद्य बाल्यावस्था शैशव अवस्था नुह आद्य बाल्यावस्था आरंभ बाल्यावस्था आरंभ ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 20 नंबर सभारे जड़े श्रोता ताड़ी मारिले अन्य माने ताड़ी मारिबा
କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଜଣେ ତାଳି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମସ୍ତେ ମାରିବେ, ସେଟା ସହାନୁଭୂତି ହେବ ନା ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ନା ଜ୍ଞାତ ନା ଏଟା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ହେବ। ତେବେ ଏଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ, ନିଜର ଅଜ୍ଞାତରେ ବି ତାଳିଟା ବାଜି ଯାଇଥିବ, ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ। ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର କ୍ଲିଷ୍ଟତା ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ ନା ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ ନା ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ତେବେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ, ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ତେବେ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର କ୍ଲିଷ୍ଟତା, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ, ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ, ତାପରେ ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ଯଦି ଅଡୁଆ ହେଇଗଲା ତେବେ ସବୁ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 22, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଚେକଲିଷ୍ଟ ନା ସାକ୍ଷାତକାର ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ। ତେବେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା କେଉଁ ପିଲାଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଚେକଲିଷ୍ଟ, ଡେଟ୍ ପକାଇଦେବା, ଟାଇମ୍ ପକାଇଦେବା, ଏଇ ଅନୁସାରେ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଆସିଛି ଯଦି ରାଇଟ୍, ନହେଲେ କ୍ରସ୍ ମାରିବା, ଚେକଲିଷ୍ଟ ଦେବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 23 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅଭିପ୍ରେରଣା ମାନେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ବାହା ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ କରିବା, ସେଇଟା ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିବା ନା ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ନା ଆଚରଣକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ନା ସବୁଗୁଡ଼ା। ତେବେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଯୋଗିବା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଯଦି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ନିହାତି ହେବ, ଆଚରଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବି ହେବ, ଆଉ ସକ୍ରିୟ ବି ହେବେ, ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବେ, କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ହେବ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 24, କିଏ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଇଭାନ୍ ଭି ପାଭଲଭ ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍ ନା ସ୍କିନର ନା କହଲର। ତେବେ କିଏ ବିରାଡ଼ି ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ ଥର୍ନଡାଇକ୍। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25, NCERT ମତାନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଠଦାନ ପାଇଁ ରହିବା ଉଚିତ? 200 ନା 210 ନା 220 ନା 240। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିବା ଉଚିତ? କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଠଦାନ ପାଇଁ ରହିବା ଉଚିତ। ପାଠଦାନ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 200ଟି ଆମର ରହିବା ଦରକାର, ପାଠଦାନ ପାଇଁ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 26 ନମ୍ବର, ହର୍ଲଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବୟସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ବୟସରେ ଅଧିକ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ରହନ୍ତି? 0 ରୁ 6 ନା 6 ରୁ 12 ନା 12 ରୁ 18 ନା 18 ରୁ 40। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେମାନେ 12 ରୁ 18, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଛି ଟିନ୍ ଏଜ୍, ଯେଉଁଟାକି କହିବା ଅଧିକ, ସେହି ସମୟଟା ସେମାନେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 27, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣ ଦଳେ ପିଲାଙ୍କୁ 2 ଥର ଦିଆଗଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ଉପଲବ୍ଧ 2 ସେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ରେସିଓ ହେଉଛି +0.94 ହେଲା। ଏଥିରେ 94, ଏଥିରୁ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଜଣାଗଲା? ଯେ 94 ରହିଛି, ମାନେ 90% ଅଧିକ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷଣ ବୈଧ ଅଟେ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ବୈଧ ନୁହେଁ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନୁହେଁ? ଆମେ 2 ଥର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବି ଯଦି ସେଇ ସେମ୍ ଆସିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେତେ ଥର କଲେ ବି ଆମର ସେଇ 90, 94 ଏମିତି ଆସିବ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା।
ऑप्शन सी विश्वसनीय हो राइट आंसर। एफर 28 सृजनशील व्यक्ति केउ गुणटी देखा जाई न थाए। सृजनशील व्यक्ति अत्यधिक स्मरण शक्ति ना मौलिकता ना निर्भरशीलता ना स्वाधीन चिंता कोटा न थाए बोली कहिछि। तेबे अत्यधिक स्मरण शक्ति निहाती थिबो, मौलिकता तांकर निहाती थिबो, पर्सनालिटी तांकर निहाती रहिथिबो, तांकर आ स्वाधीन चिंता भी तांकर निहाती थिबो, निर्भरशीलता डिपेंडेबल अन्य उपरे से नथिबे प्राय। तेणु ये ऑप्शन सी ही जवार राइट आंसर। एपरे 29 नंबर केउटी बुद्धिर एक स्वरूप अटे। बुद्धि वंशगत एवं परिवेष्टनी द्वारा प्रभावित होई न थाए। बुद्धिटा ना परिवेष्टनी रो एक दान ना एक निर्दिष्ट बयस पर्यंत वृद्धि पाए। बुद्धि कही जीवन सारा वृद्धि पाए। वृद्धि ना बुद्धि कौटी गोटे जदि आम देखा तेरे बुद्धि हो पार वृद्धि लिखाई वृद्धि अच्छी तेना वृद्धि हो वंशगत और परिवेष्टन द्वारा प्रभावित हो न थाए कही वृद्धि निहाती वंशगत और परिवेष्टन द्वारा प्रभावित हम। तापरे कोटा स्वरूप निहाती तेणु न थाई कही तेणु ये ठीक हो पार ना। परिवेष्टन गोटे दान ये नुह, जीवन सारा वृद्धि पाइब ये भी नुह, निर्दिष्ट बयस पर्यंत बढ़ो आमर 18-25 एमती भितर आउ अधिक जिते चेष्टा कले वृद्धि हो पार ना। विकास जीवन सारा चलो तेणु ऑप्शन सी ही राइट आंसर। एपर 30 नंबर शिक्षादान समय जो मूल्यांकन करा जाए ताहा केउ श्रेणी रो। तेबे शिक्षादान समय रे हम जो मूल्यांकन करिथाउ ताहा को प्रकार। ऑप्शन अच्छी व्यवस्थान ना नैदानिक ना गठनमूलक ना समाप्ति सूचक। तेबे शिक्षादान करुथिबा आमे गोटे दुटा प्रश्न पचारिकी तांकर मूल्यांकन करुथिबा। तेबे से समाप्ति सूचक नुह, डायग्नोस्टिक भी नुह, व्यवस्थान भी नुह, हेटा होची गठनमूलक मूल्यांकन। ऑप्शन बी ही राइट आंसर।